Governor Rajendra Arlikar today visited the Goa University on the occasion of 41st Foundation Day of the Goa University. He was welcomed by the Vice Chancellor Harilal Menon and Registrar Sundar Duri. Here is a complete coverage of the event. Please watch till the end for the complete speech of Governor Rajendra Arlikar, who is the Governor of Kerala. He met all the distinguished guests for the event. Those are the professors and the heads of the department. गोवा विश्वविद्यालय के 41वें स्थापना दिवस के इस अवसर पर संवेदनशीलता के हाथ से एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक साझा रहा है। जनगण मन अधिनायक जय हिंद उच्छल जलधि तरंग जय हे जय 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 हे से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है देव की भांति पूजन करे आज हम देव की भांति पूजन करे आज हम स्वागतम 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 मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 It is with immense pleasure and pride that I welcome you to the 41st Foundation Day of Goa University, a celebration of 4 decades of academic pursuit, societal commitment and institutional growth. We are truly honored today by the presence of Sri Rajendra Arlikar ji, Honorable Governor of Kerala, as our chief guest. Sir, we are deeply grateful for your gracious acceptance of our invitation and your presence here today at extraordinary meaning to this occasion.
Let us use this moment of reaffirm our collective commitment to the academic integrity, innovation and social responsibility. Thank you. Jai Hind, Jai Goa, Dev Bare Karo. We are truly honored and to have Sri Rajendra Alarkar, the Honorable Governor of Kerala, amongst us as the chief guest, and he will be delivering a lecture on reimagining Indian universities from Gurukuls to global campuses. It is not only because he is a constitutional head, but also Honorable Governor is the former Executive Council member of Goa University. In that respect, Honorable Governor is the integral part of evolution of our university. नेहा ब्रॉकर को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगली है कुमारी साक्षी काळे। वे शासकीय महाविद्यालय खंडोड़ा से हैं। उन्हें 100 मीटर और 400 मीटर की वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 दिल्ली और पेरिस में जो आयोजित हुई उसमें स्वर्ण और रौप्य पदक प्राप्त है। बहुत बहुत अभिनंदन। अगला पुरस्कार है सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी 2024-2025 पुरुष। ये पुरस्कार जाता है पीएस रवि एस नाइक कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस फार्मागुड़ी के श्री प्रबल सावंत को। बहुत बहुत बधाई। उन्हें 2 से 8 सितंबर 2025 में रियो दे जेनेरियो ब्राजील में आयोजित FISU बीच वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने सहभाग लिया। बहुत बहुत अभिनंदन। अगला पुरस्कार है खेल में सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय महिला। विजेता है डॉन बॉस्को महाविद्यालय पणजी। वे 6 अंतर महाविद्यालयीन स्पर्धाओं के विजेता हैं, जिसमें फुटबॉल, टेनिक्वाइट, पावर लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स शामिल हैं। एक अंतर महाविद्यालयीन स्पर्धा के उपविजेता और हैंडबॉल के संयुक्त तीसरे पुरस्कार के विजेता हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जोरदार तालियों से हम इन्हें बधाई देंगे। अगला पुरस्कार है खेल में सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय 2024-2025 पुरुष और इसके संयुक्त विजेता है SS डेम्पो कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स कुजीरा और दूसरे विजेता है श्री मल्लिकार्जुन और श्री चेतन मंजू देसाई कॉलेज कानकोण। SS डेम्पो कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स कुजीरा 3 अंतर महाविद्यालयीन स्पर्धाओं के विजेता हैं, जिसमें बैडमिंटन, फुटबॉल और वॉलीबॉल शामिल है। 2 अंतर महाविद्यालयीन स्पर्धा के उपविजेता और हैंडबॉल और बास्केटबॉल के तृतीय संयुक्त पुरस्कार के विजेता हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस पुरस्कार के संयुक्त विजेता श्री मल्लिकार्जुन और श्री चेतन मंजू देसाई कॉलेज कानकोण। वे 3 अंतर महाविद्यालयीन स्पर्धाओं के विजेता हैं, जिसमें क्रॉस कंट्री, खो खो, टेनिक्वाइट शामिल है। 2 अंतर महाविद्यालयीन स्पर्धाओं के वे उपविजेता हैं और तृतीय संयुक्त पुरस्कार के विजेता हैं, जिसमें बेसबॉल और वॉलीबॉल शामिल है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
सगळ्यात पहिले तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन. 40 वर्षांचा इतिहास आणि फुडले भविष्य अशें घडोवपाच्या एका मार्गाचेर तुम्ही सगळेजाण उबे आसात. आणि सगळ्यांनी मिळून जे कितें थारायल्लें आसा तें करपाचो संकल्प आयज घेवपाचो दीस. तुमच्या सगळ्यांच्या आयच्या 41व्या स्थापना दिसा निमतान खूप खूप अभिनंदन. तुमच्या सगळ्यांचे इतल्या वर्षांच्या कामा खातीर धन्यवाद. आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान हांगासर म्हजे बरोबर व्यासपीठाचेर उपस्थित आसात आमच्या गोवा विश्वविद्यालयाच्या युनिव्हर्सिटीचे व्हायस चान्सलर, म्हजे मित्र प्रोफेसर हरिलाल मेननजी, आमचे रजिस्ट्रार सुंदर धुरीजी, सभागृहात उपस्थित आशिल्ले सगळे मान्यवर, फॅकल्टी मेंबर्स, एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलाचे मेंबर्स, बाकीचे सगळे उपस्थित मान्यवर आणि मोठ्या प्रमाणात उपस्थित आशिल्ले माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो. As I said, it is you are all of us, probably not only you, including myself, we are at a crossroad or at a point where we have just looked behind for what we have achieved for last 40 years and what we are going to do for next many years. आमच्याकडे हाका सिंहावलोकन म्हणतात. हे सिंहावलोकन जे असता म्हणजे जंगलात सिंह जो असता, लायन, तो फुडें वचत असता. फुडें वतकच तो मातसो फाटी वळून पळयता की आपण आता कितलो आयला हांगासर, आणि परत फुडें पळयता कितलें वचपाचें आसा. हे सिंहावलोकन जे असता ते केवळ त्या सिंहान करपाचें असता अशें न्ही, प्रत्येकान व्यक्तिगत रुपानय करपाचें असता आणि समाजान समाज म्हणूनय करपाचें असता, राष्ट्रान राष्ट्र म्हणूनय करपाचें असता आणि विश्वविद्यालय किंवा युनिव्हर्सिटी सारख्या इन्स्टिट्यूशनांनी परत परत करपाचें असता. आयचो दीस हो ताज्या खातीर आसा. खरें म्हणजे तांणी म्हाका एक टॉपिक दिला उलोवपाक आणि हाज्या आदी जांची जी उलोवप जाली तांच्यांनी म्हाका परत 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 याद करून दिल्या की तुका हाजेर उलोवपाचें आसा म्हणून. Probably it makes it difficult for me when people like you are sitting. Certainly I cannot bluff before you. What has been done in our country for years together and what we are aiming at. तुमच्याकडे अशी फटिंगपणा करून चलचीच ना. I call all of you as a विद्वत सभा. You all are so intellectually high आणि कर्तृत्वाने व्हडली आसात तुम्ही सगळे जाण, आणि तुमच्या समोर उलोवपाचें व्हडलें कठीण काम आसा. हांगा आमचे काय कॉलेजांचे प्रिन्सिपल्सय आसात, म्हजे मित्रय आसात, खूप जाण, खूप चेहरे म्हज्या वळखीचे आसात. हे सगळ्यांच्या समोर उलयताना म्हज्या समोर अडचण निश्चित आसा. पण तरी सुद्धा फुडें आमकां कितें करपाचें आसा, आमची परंपरा कितें आसा शिक्षणाच्या क्षेत्रातली, हाजो विचार आमकां सदांच करपाची गरज आसा. युनिव्हर्सिटी अशें ज्या वेळार आमी म्हणटात, त्या युनिव्हर्सिटीचो अर्थच हो आसा, वी ऑल हॅव टू बी ऑलवेज युनिव्हर्सल. युनिव्हर्सल असो जर विचार आमच्या तकलेन ना आणि आमच्या मुखार ना जाल्यार वी नीड नॉट कॉल अवर सेल्फ युनिव्हर्सिटी. आमी युनिव्हर्सिटी ही त्याच खातीर आसता आणि म्हणून युनिव्हर्सल विचार आसपाक जाय. हो युनिव्हर्सल विचार कितें आसता तोय आमकां समजून घेवपाक जाय.
आमचे बरेचदा अशें आसता युनिव्हर्सिटीज पर्टिक्युलरली स्टेट युनिव्हर्सिटीज ज्यो आसात all those state universities are confined to that particular state. In a state like Kerala where we have 14 universities and I am the chancellor of all those universities, but many of the universities, they just do not cross their boundaries there, state boundaries, political boundaries. Then what is the meaning of the university there? Why it is called a university? We have to have a universal vision before us, a global vision before us. We are not confined to the students of the state particularly. Of course, for them we are here. But what we require here is how do we bring that passion for the vision, which is an universal vision. That is in fact the task of a particular university. Otherwise we can reduce ourselves to a college. University can be reduced to a college, no doubt. If we have that vision, we will be something different than the colleges. That is exactly what we require. बाकीच्या कॉलेजांनी जे कोर्सेस चलतात तेच कोर्सेस जर आम्ही चलोवपाक लागले, then what is that? Because colleges are doing all these such things. What is the need for university? That has to be understood all of us, by us, that why we are here. What is the need of our university? What is the need of our people in the university? That difference has to be understood and underlined again and again. We in fact are a very great country, very great country. Our country's vision for education is just not for about 70 years or 75 years. Many people feel that we have started to become a nation from 1947. I always feel pity for such thinking. आमचो देश जो आशिल्लो तो कितें 1947 जे 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसाच निर्माण जालो काय कितें? Many times we are told by the intellectuals, so-called intellectuals in our country, that India is a nation in making. Still we are a nation in making. How is it? There was a nation called India or Bharat prior to the political independence. When the Britishers left and we become the rulers of this country again, that was political independence, political freedom. Otherwise, this culture, this tradition, the history, educational history, everything was there for years together. Magir, how we are becoming a nation in making? आमच्या भितर हे कोणी तरी आमकां परत परत सांगले की यू आर अ नेशन इन मेकिंग. यू आर नॉट अ नेशन नाव, बट यू आर ट्राइंग टू बी अ नेशन. पण आमच्या ह्या देशातले अनेक वर्षांचे, हजारो वर्षांचे काही संदर्भ रेफरन्सेस जर काढून पळयत जाल्यार प्रत्येकान म्हटलेलें आसा की आमी राष्ट्र म्हणूनच सदांच फुडें आयिल्ले आसात, नेशन म्हणूनच फुडें आयिल्ले आसात. ती राष्ट्रीयतेची भावना जी आसा ती आमच्या सगळ्यांच्या भितर आसा. अँड इट वॉज नेवर अ पॉलिटिकल फिलिंग, नेवर. It was a cultural feeling that bound, which was keeping us together. And because of that, we were a nation always. And nation has a task before it every time. Every nation has. आमचे कल्चरल हेरिटेज जे आसा आमच्या देशाचे, या संस्कृतीचे, that cultural heritage itself is a task before us. That has to be propagated for the whole world. Just see what was happening when we became independent. 1947 15 ऑगस्ट 1947 आम्ही आजाद झाले, स्वतंत्र झाले. We celebrated it, no doubt about it. परंतु
ज्या दिसा आमचे सरकार आयले, वी वर ऑल हॅपी विथ दिस. माइंड यू, विन्स्टन चर्चिल, he was very opposing to this, the freedom to be given to Indians. ताणे सदांच म्हणले की freedom given to the Indians is not a lasting, and he was opposing to it for his reasons, of course. ताका दिसले की ह्या देशातली जनता जी आसा, they are never accepting democracy. They don't know what is freedom and they don't know what is democracy. तांका दिसताले democracy has come only from Western countries. It is not an Indian origin. अशें तांकां दिसतालें. आणि म्हणून चर्चिल म्हणटालो, नो, दे आर नॉट डिझर्विंग. सो ही ओपोज द फ्रीडम ऑफ इंडिया ऍक्ट जेन्ना पार्लिमेंटान आयलो ब्रिटिशाच्या, ही ओपोज इट. And he was just opposing other way also. That was a different reason. Later on I will probably come to it. पण ज्या वेळार तांकां दिसतालें अशें म्हणून, त्या वेळार इनफॅक्ट आवर हिस्ट्री अँड कल्चरल हिस्ट्री पर्टिक्युलरली was that we have had democratic, in our full blood was democratic process. Full blood. Our thinking was there every time. हाज्या आदी हांव आत्तां हांगासर सांगलें की बिहाराक आशिल्लो, आणि बिहारात थंय एक वैशाली नावाचें गांव आसा, वैशाली. अँड व्हॉट इज इट नोन फॉर? Vaishali is known for the first republic of the world was formed in Vaishali. That was thousands of years back. Still there are some writings are there. ते शिलालेख अजूनही असत. ते हांव 2-3 फाटी वचून आयलो थंय वैशालीक. आणि त्या वैशालीच्या त्याच्या समोर एक व्हडलें तळें आसा, जशें आमच्या हांगा देवळांच्या समोर तळी असतात तशें. आणि त्या तळयेचें नाव आसा अभिषेक पुष्करणी. जे थंय निवडून येताले, तांची निवडणुको जाताल्यो, त्या निवडणूक जावन येताले, तांचो थंयसर त्या तळ्यान उबे रावन तांचेर अभिषेक जातालो. अँड देन दे यूज टू बिकम द मेंबर्स ऑफ दॅट रिपब्लिक, ऑफ दॅट सभा. दे यूज टू कॉल इट सभा. आमचो डेमोक्रेसीचो कन्सेप्ट जो आसा पळय, तो आमचो इट इज नॉट एन इम्पोर्टेड वन. परंतु आमकां दिसपाक लागलें की आमचे कडेन सगळें जें आयलें आसा, वी आर फॉलोइंग वेस्टमिनिस्टर सेटअप ऑफ डेमोक्रेसी अँड पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी, अशें सगळे जाण आमकां सांगत असतात. बट वी आर फॉरगेटिंग वॉट वी वेर अँड वॉट वी आर. वी हॅव टू हॅव आवर नॉलेज. आणि ज्या वेळार आमच्या देशान स्वतंत्र आयलें, आमचे लोक थंयसर सत्तेर बसले, whole world was expecting, now that India has become free and independent, their own rulers have come. Let us see what India gives to the world, to the globe. Let us see. And that was the biggest misfortune of ours. Then, I am not criticizing anybody, but the then rulers of our country did not look at us, our achievements, our history, our culture. That time our leaders, political leaders said, we will be trying to follow capitalism, socialism, communism, and all these are our economies, these are the thoughts being discussed in the world. We forgot what we had. This is not only in the economic process, not only in the case of economy, not in the case of manufacturing. It was again in the matters of education also. What was happening in the education? Just now we were mentioning about Gurukul and all that. I have not studied much about Gurukuls. But if you listen, if you just go through the minutes of Macaulay, we'll try to understand what Macaulay wanted. He imposed here one system which is called as Macaulay's education system. And what he wanted, he has written to his mother in a letter, what I want in India.
Prior to that, there was one survey in India. We had different presidencies that time. Bombay Presidency, Bengal Presidency, Madras Presidency, then North Goa, India's Presidency. All these presidency, we just now, as we have about 29 or 30 states, all these presidencies were covering all of the whole of the country. And almost all presidencies had made a survey. And that survey was published also. In the year 1889, there was a survey by Bengal Presidency, Madras Presidency. Punjab Presidency's survey was delayed for some other reasons. But these two presidencies surveys and these reports are still available. Mahatma Gandhi went into, he saw those reports and he discussed over this at the round table conference in England. The Britishers had come here and they had a survey here. The presidency, it was looked after by the collector and he was the topmost officer. He conducted a survey in all over the country, and the reports of Madras Presidency and the Bengal Presidency are very well can be seen anytime now. They mention that the literacy of this country at that time, 1889, when the Britishers had come and they were trying to rule the country, literacy of this country was almost 89% literacy that time. In Bengal Presidency's report, it is mentioned that the Indians are going to school irrespective of caste, creed or gender. The report is available even today. There are no, this is a Brahmin or this is a Shudra and they should not go to school together. Nothing of that sort. All were sitting together. And only in Bengal Presidency there were 1 lakh schools. They have mentioned it. Keeping aside Gurukuls, schools, what we call today. Even that was developed in that period. This was prior to the introduction of British education system. Almost 89% of our literacy. That was when Britishers came here. And Britishers, when they left the country, what was the rate of our literacy? Literacy was just nearing 20% of this country. When the Britishers left, who is to be blamed for this? Was our education system faulty? The methods, the whole thing, the system, how it was being conducted, was it faulty? See where the fault was. After some people, they came here from Britain, they studied the system of our education system, everything, how the education is being given, because Britain had just about 25 or 30% literacy that time, Britain. And they wanted to know how the system in India is working. When they went back, many times now we speak about monitor system in our schools. They found that monitor system in the year 1889 in India from Madras, and they took that system there to Manchester. And there it was implemented for the first time. They had very good results for this. खंयच्यान हे तांच्यांनी शिकून घेतलें. प्रश्न अनेकांक पडपाक लागलो की भारतातली शिक्षण पद्धती इतली प्रगत आसा, या प्रगत शिक्षण पद्धतीचे आमकांय कितें तरी लाभ जावपाक जाय. आमची हांगासरली एज्युकेशन सिस्टम जी आसा म्हणजे ब्रिटनातली ती इतल्या लेवलाची ना थंय. म्हाका तांचें नाव याद जाना पण डेव्हिड समथिंग अशें ताणें बरयल्लें आसा की भारतातल्या खंयच्याय एका गुरुकुलातली जर सिस्टम आमी पळयत जाल्यार इट कॅनॉट मॅच आमच्या हांगासरली जी ऑक्सफर्डची सिस्टम आसा ती ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीची सिस्टम सुद्धा तांच्या लागीं पावूंक शकना. दिस इज वॉट दे हॅव मेन्शन्ड.
आमची सिस्टम इतली प्रगत आशिल्ली, सगळ्यांक बरोबर घेऊन वचपी आशिल्ली, आणि ही सिस्टम हळूहळू हांगासरली नष्ट जावपाक जाय. आणि म्हणून पद्धतशीररित्या मॅकॉले आणि बाकी सगळ्यांनी मिळून जे प्रयत्न केले, दॅट वॉज द बिग रिझन. ताणी हांगा म्हटले हांगासर रिस्ट्रिक्शन्स घातली तांच्यांनी. आमच्या लोकांची रिस्ट्रिक्शन्स नाशिल्ली. रिस्ट्रिक्शन्स ब्रिटिशांनी घातली की तू ब्राह्मण आसा जाल्यार तुका शाळेन वचपाक मेळटलें, तू शुद्र आसा जाल्यार तुका मेळचें ना. पयलींच्या रिपोर्ट सांगतात हे सगळे वांगडाच शिकताले म्हणून. दे हॅव मेन्शन दिस इन द रिपोर्ट्स. पण जे मॅकॉलेन मागीर जे शिक्षण पद्धती आमची हांगा हाडली, त्या शिक्षण पद्धतीचो परिणाम असो जालो की हांगासरली आमची लिटरसी कमी जावपाक लागली. जवळजवळ 20% लिटरसी रेट when Britishers left this country. Only 20%. आज आम्ही सगळे प्रयत्न करून फुडें येवपाचो सगळे आसात. केरळा इज कन्सिडर्ड एज 100% लिटरेट. गोंय आमचे 100% लिटरेट आसा अशें आमी आयकता वाचलें. अशें जावपाक जाय. ओके, 90%, 96, 97% म्हणजे आमी 100% मानतात. ओके, इट्स ओके, फायन. पण एका तेंपार आमचो सगळो देश इतल्या पर्संटेजचेर आशिल्लो. सगळे लोक आमचे हातून शिकताले आणि सगळे जाण शिकताले. आमची ही पद्धत, शिक्षणाची पद्धत आशिल्ली ती आता समजा सगळ्यांत व्हडलें उदाहरण सांगपाचें तक्षशिला आणि नालंदा युनिव्हर्सिटीचे, आणि बिहाराक दुसरी आशिल्ली विक्रमशिला. त्या सगळ्या युनिव्हर्सिटीतले ती आमच्या हातून सांगतात आता की आम्ही फेमिनाईन जेंडर आसा तांकां कमी लेखताले म्हणून बी. नालंदा युनिव्हर्सिटीचो इतिहास जर काढून वाचत, म्हाका हांव बिहाराक आशिल्ल्या कारणान खूब फाटी वचपाचो योग आयलो थंय. आता नव्या पद्धतीन नालंदा युनिव्हर्सिटी उबी केल्ली आसा. प्रायम मिनिस्टरान स्वता लक्ष घातिल्लें आसा आणि नवें थंय काम सुरू जाल्लें, चालूय जाल्ली आसा युनिव्हर्सिटी. इट इज एन इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी सपोर्टेड बाय मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, and they are supporting to have Nalanda University again with the same name and fame. तर त्या नालंदा युनिव्हर्सिटीन थंयसर वचत जाल्यार एट अ टाइम 10,000 विद्यार्थी शिकताले थंय. हो रिकॉर्ड आसा भगवान बुद्धांच्या त्यांच्या चरित्रान बरयल्लो. 10,000 आणि 10,000 भुरग्यां फाटल्यान कितले प्रोफेसर्स आशिल्ले, टीचर्स आशिल्ले? 2,500. कल्पना करात व्हॉट वॉज द रेशो ऑफ टीचर अँड स्टुडंट देयर दॅट टाइम. 10,000 भुरगे. चायनातल्यान जाणे आयला ताणें ह्या रिकॉर्डान आपले बरोवन दवरिल्लें आसा. 2,500 थंयसर टिचर्स आशिल्ले, आणि टिचर्सां भितर फिमेल टिचर्सय आशिल्ले. त्या वेळारची गजाल. आज आमी आमच्या भयणी खातीर, तांच्या खातीर आमी रिझर्वेशन दवरपाचें चिंततात. खंय आमी असो विचार करपाची सुद्दां गरज नाशिल्ली. आमच्या इट शूड हॅव बीन एन ऑटोमॅटिक प्रोसेस, इनहेरंट प्रोसेस, की आमच्यो भयणी आमच्या बरोबर सगळे आमच्या खांद्याक खांदो लावन थंयसर सगळ्यांत बरोबर फुडें आसतात. आज रिझर्वेशन दवरपाची आमचेर पाळी येता. कित्या खातीर येता? हू हॅज ब्रॉट धीस फेट टू अस? हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर धीस? हे सगळे आमकां खरें म्हणजे विचार करपाची गरज आसा. आमची एज्युकेशन सिस्टम केन्नाच सकयल्या स्तरावयली नाशिल्ली थ्रू आउट द वर्ल्ड. And this is exactly what world was thinking and expecting from us when we became independent. Unfortunately, the leadership that time could not do this, and we were just looking towards world. तुमची सिस्टम आमकां दाखय, तुमचे मक्कडी इल्लें जाय, आमकां हें जाय तें जाय, आनी तें करून लेटस आमी आमचे धेडगुजरी सिस्टम आमी तयार केली. म्हाका एक्झॅक्टली त्या वेळार गुरुकुलान ज्या पद्दतीन चलतालें तशें आज जाय अशें बी ना. नोबडी विल एक्सेप्ट दॅट ऑल्सो. आयच्या परिस्थितीत तें सगळें इंडियन नॉलेज सिस्टम जी आसा, IKS, भारतीय ज्ञान परंपरा जी आसा, त्या परंपरेच्या आधाराचेर पण आयच्या टेक्नॉलॉजीचो उपयोग करून, आयच्या परिस्थितीचो उपयोग करून तें शिक्षण आमच्या भुरग्यांक दिवपाक मेळटा काय कितें हाजो विचार जावपाची गरज आसा. तें शिक्षण आमी दिवपाक जाय. ती ज्ञान परंपरा जी आसा येदी व्हडली, त्या ज्ञान परंपरेचो विषय जर एक फावट आमी पळयत मातशें जर वाचून लक्षात येतलें की कितें कितें ठरयल्लें आसा तें.
ताजेर खूप पुस्तकां खूप अवेलेबल असतात. प्रोफेसर डॉक्टर सुहाना सिंग म्हणून एक आसा, तिने एक बरयल्लें पुस्तक आसा, रिविजिटिंग इंडियाज एज्युकेशनल हेरिटेज अशें म्हणून एक पुस्तक आसा. चड व्हडलें ना, तें ल्हान आसा. मागीर तिने ताजेर आनी एक व्हडलें पुस्तकय बरयल्लें आसा विथ द सेम टॉपिक, रिविजिटिंग इंडियाज एज्युकेशनल हेरिटेज. तातूंत कशें शिक्षण चलतालें, खंय कितें आसलें सगळें त्या रिपोर्ट्सांचोय उल्लेख ह्या पुस्तकांत खूप पुस्तकांनी आसा. राजीव मल्होत्रा हांचें एक पुस्तक आसा, तातूंतय बरयल्लें आसा, ब्रेकिंग इंडिया म्हणून आसा. आतां तांचें एक नवें पुस्तक आयिल्लें आसा, हू इज रेजिंग अवर चिल्ड्रन. You will disturb after reading that book. You will get disturbed. तुम्ही वाचशें तें पुस्तक. आतांच आयलां, एक म्हयन्या पयलीं पब्लिश जाल्लें आसा. राजीव मल्होत्रा. हें पुस्तक वाचतकच लक्षांत येतलें की आमची शिक्षण पद्दती आनी खंयची हाव सम अनवॉन्टेड एलिमेंट्स हॅव एंटर्ड इनटू इट. That new thinking of wokeism is coming into it. What does it exactly mean? What we are trying to do it by this having this wokeism? हे सगळे गोष्टी जे आसा हांचो विचार करपाची गरज आसा. आमची आयची एज्युकेशनल सिस्टम जी आसा ती अजूनही व्हायब्रंट जावपाक जाय. हांव अशें म्हणना की तुम्ही गुरुकुल पद्धतीचें शिक्षण करात, हें करात, परंतु वी हॅव टू टेक समथिंग फ्रॉम देम. We must know that, we must understand what was the system and why it was particularly demolished by the Britishers. The reason was very simple. हांवें सांगलें तें ताणें आपले आईक पत्र बरयल्लें मॅकोलेन, तातूंत ताणें बरयल्लें आसा, कितें बरयल्लें आसा की म्हाका हे सगळे ह्या देशांतले जे नेटिव्स जे आसात भारतांतले, ते नेटिव्सांनी आपण ते इंग्लीश हे बी करपाक जाय अशें ना, दिसपाक जाय इंग्लीश, कारण आमी गोरे असतात, आमी धवे फुल्ल असतात, पण भारतातले लोक धवे केन्नाच जावंक शकचे ना. पण तांचे मन जे आसा, तांचे हार्ट जे आसा, तांचो माइंड जो आसा, थिंकिंग जे आसा, इट शूड बी ब्रिटिश थिंकिंग आफ्टर फ्यू इयर्स. इट शूड बी अ वेस्टर्न डॉमिनेटेड थिंकिंग. And this is exactly what has happened after these many years. It has happened. Unfortunately, it is true. जालाय आमचे कडेन. हांवें जर एक मातशें सांगलें जाल्यार तुमकां खूब जाणांक मातशें दुखतलें, लक्षांत येवचें ना तुमचें कितें चल्लां तें. What was the system, that Macaulay's system, and what he wanted to do and what has he achieved today? That system has destroyed our family. That system has destroyed our family life, our thinking, our presentation, how do we present ourselves towards the society, how do we think, everything has been destroyed by that particular thought. आमची हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करून उडयल्ली आसा. कित्याक खंयच्या पद्दतीन आमी हिस्ट्री कडेन पळोवप, आमचे कल्चर डिस्ट्रॉय करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. ताजेच एक उदाहरण सांगता हांव तेच म्हणटा की तुमकां खूब जाणांक मातशें दुखतलें अँड यू विल नॉट एग्रींग विथ मी. आमी हांगा सगळे जाण आतां बशिल्ले आसात. मातशें आमी आमच्या घरान हांगासर बसलेले आसतना आमच्या घरान पळोवया कितें चल्लां काय म्हणून. आमच्या घरान हांगासर पयलीं आमच्या पद्दतीन घरान आई आसताली, बाबा आसताले, काका आसताले, मावशी आसताली. आज मम्मी आसा, आज पप्पा आसा, आज अंकल आसा, आज आंटी आसा. खंय गेली आमची ती सगळी परंपरा? आई, बाबा, काका, काकी, मावशी, आत्या खंय गेली सगळी? तांची जागा पप्पा, मम्मीन, आंटी, अंकल हांणी घेतली. कितें परिणाम जालो हेजे एक ल्हानशें परंतु अत्यंत महत्वाचें उदाहरण आसा. आमी मातशें आमच्या घरांनी पळोवया अशें म्हटलें तें त्या खातीर. तुमकां खूब जाणांक आवडचें ना हें. हांव जाणा आज समाजातली सगळी परिस्थिती कशी आसा ती. पण आमकां आई म्हणपान जें मेळटालें तें मम्मीन ना, आमचे बाबा म्हणटा तातूंत मेळटालें तें पप्पान ना, डॅडीन ना. खंय गेली आमची संस्कृती?
कोणाची जबाबदारी असा ही आयज? ही जबाबदारी आमची सगळ्यांची असा. आणि आमची सगळ्यांची म्हणताना हांव कुशीक दवरिना म्हाका. म्हजी जबाबदारी आसा. इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, नॉट ऑफ युअर्स ओनली. हे सगळे गोष्टी आसा. कितली ल्हान गोष्ट, पण आमकां खबर ना कशी आयले आमच्या घरांनी. हे केन्ना आयले आमकां खबर येना. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट. ट्राय टू फायंड द ओरिजिन ऑफ इट. खंयच्यान आयले? हांव केरळाक आता केरळच्यान आयलो. थंयसर आमी विचारलें. ते आपल्या बाबाक थंय अच्छान म्हणटात. आमी कितले जाण म्हणटात घरांत तुमी? ओगी. डॅडी आसा, पप्पा आसा, अम्मा ना, मम्मी आसा. हे चित्र सगळीकडे आसा. केवळ गोंयांतले म्हणना हांव, सबंद देशभर आसा. हांव हिमाचलाक आशिल्लो, बिहाराक आशिल्लो, सगळ्यांकडे हांवें चवकशी केली कितें चलता काय म्हणून. आणि ही म्हज्या मनांतली खंत जी आसा ती हांव सगळ्यांसमोर मांडपाचो प्रयत्न करता. आमकां आमची एज्युकेशन सिस्टम जाय ती हाज्या खातीर that keeps up rooted to our soil. आमची संस्कृती, आमची शिक्षण पद्धती. आणि म्हणून आयज जी नवी एज्युकेशन पॉलिसी आयिल्ली आसा, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 2020, द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, a separate effort has been done towards this. ती आमकां आमच्या संस्कृतीकडे, विचारांकडे विथ द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नॉलॉजी वचपाचो प्रयत्न करता. You all are educated, you all are intelligent. I called all of you as a Vidvat Sabha, Vidvat Jana. तुम्ही वाचिल्ली आसतली ती न्यू एज्युकेशन पॉलिसी. नाजाल्यार वाचपाक जाय. What I feel is that this is the first serious attempt to decolonize our education. कॉलोनियल रूल जो आशिल्लो, त्या कॉलोनियल एज्युकेशनाची जी पद्धत आशिल्ली, ती कॉलोनियल एज्युकेशन आमच्या भितर गेल्ल्या कारणान आमच्या घरांत पप्पा मम्मी आयिल्ले आसात. This education, new education policy is the first serious attempt to decolonize our education. Decolonize. तातूंतल्यान आमकां भायर सरपाचें आसा. आणि युनिव्हर्सिटी म्हणून आमकां खूप व्हडलें काम करपाचें आसा. हांवें म्हटलें तशें युनिव्हर्सिटी डोंट रिड्यूस इट टू अ कॉलेज. युनिव्हर्सिटी म्हणून वी हॅव टू हॅव अ युनिव्हर्सल थॉट. व्हॉट कॅन वी डू? म्हाका खबर ना, पण यू मस्ट हॅव ऑलरेडी डन. आमचे MOU भायर जाल्ले आसपाक जाय. आमचे रिसर्च आसपाक जाय. वेर देर इज नो रिसर्च, इट कॅनॉट बी कॉल्ड एज अ युनिव्हर्सिटी. रिसर्च आसपाकच जाय. हे सगळे नवी टेक्नॉलॉजीचो उपयोग करून करपाक जाय. नाजाल्यार आमी आमचो अचिव्हमेंट कितें आसतलो? आमचे बाकीकडे आमचे मूळ बरें व्हडलें आसा, डीप रुटेड आसा, पण आज आमी ताचो कांयच उपयोग करून घेनात. आज आमकां आमी आसात, वी आर हॅपी वॉट अवर हेरिटेज वॉज अँड वॉट अवर हिस्ट्री वॉज. वॉट अबाउट टुडे अँड टुमॉरो? आमकां हातूंतल्यान भायर सरपाचें आसा. युनिव्हर्सिटी म्हणून युनिव्हर्सिटीन आज विचार करपाक जाय आमी सगळ्यांनी. पयलीं कशें आसतालें, युनिव्हर्सिटी ऑर कॉलेज एज्युकेशन बी, they had one aim before them. What was that? What industry needs. इंडस्ट्रीक आमच्या देशान कितें कितें जाय तशें आमी करुया. इंडस्ट्रीक इंजिनियर जाय, आमी इंजिनियर प्रोड्यूस करपाचो कारखानो घालुया. आमच्या इंडस्ट्रीक शिप मॅनेजमेंट जाय, तर मॅनेजमेंटातले, शिपिंग मॅनेजमेंटातलो एक कारखानो घालुया. इंडस्ट्रीक कितें जाय तें आमी करुया. प्रश्न आसा माय डियर फ्रेंड्स, who will work for society? Are we thinking what society needs? Our whole curriculum has to be defined in this fashion. आज समाजाक कितें जाय, लोकांक कितें जाय ताजो विचार करून आमचे कोर्सेस आसपाक जाय. कितें गरज आसा आमचे समाजाची, कितें गरज आसा देशाची, कितें गरज आसा. इंडस्ट्री इज वन थिंग. इंडस्ट्री इज नाउ केपेबल ऑफ गेटिंग द पर्सनल फ्रॉम देअर ओन करिक्युलम, देअर ओन सिस्टम ऑफ एज्युकेशन. आमी कितें करतले? युनिव्हर्सिटी इज हियर टू गायड द सोसायटी. सोसायटीक कितें जाय ताचो विचार करपाची गरज आसा.
and not the industry every time. Industry, it is there, we will be doing that. We all have all those courses. पण समाजाक कितें जाय, लोकांक कितें जाय, आज समाजाक दिशा दिवपाचें स्थान खंयचें आसत जाल्यार ती युनिव्हर्सिटी आसा. सुदैवान आमच्याकडे जी आमची गोंयची युनिव्हर्सिटी जी आसा किती व्हडली आसा, त्या युनिव्हर्सिटीचो आज विस्तारय जावपाची गरज आसा. आणि तो विस्तार जातकच सगळ्या गोंयच्या सगळ्या लोकांकडे आमी पावपाक जाय युनिव्हर्सिटी म्हणून. युनिव्हर्सिटी आमची फक्त ह्या पठाराचेर आसा बांबोळेच्या, इतल्यान आमकां समाधान ना. आमी युनिव्हर्सिटीच्या सगळे हांगासरले फॅकल्टी मेंबर्स आसत आनी कितें आसत, ऑल दोज आर रिलेटेड इन्क्लुडिंग द एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल मेंबर्स. आर वी गोइंग टू द पीपल explaining what our university stands for you, what we can do for you, getting some inputs from them? We have to go there. ना जाल्यार युनिव्हर्सिटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसा, युनिव्हर्सिटीचे सगळ्यो गोष्टी बऱ्यो आसात. ग्राउंड आसा, बरो ऑडिटोरियम आसा, आपयतकच लोक येतात बी तुमच्या सारखे आनी आयकतात आनी वतात. एवरीथिंग इज देयर. बट दिस इज जस्ट a physical infrastructure. How do we get emotionally or with sensible thoughts attached towards the people? That has to be thought today. ताजेर आमकां विचार करपाची गरज आसा. मनीसपण जपून आमची युनिव्हर्सिटी फुडें वता अशा पद्धतीचें एक चित्र आमकां उबें करपाक जाय. आमची युनिव्हर्सिटी हांगासरल्या प्रत्येक गोष्टीक रिस्पॉन्स दिता. No, we are indifferent to everything. No. We cannot remain indifferent. Cannot. जे कितें हांगा करपाक जाय ताच्या खातीर आमी हांगासर आसा युनिव्हर्सिटी अशें गोंयच्या सगळ्या लोकांक दिसपाक जाय. And mind you, it is not the job of any those who are managing the university. सगळ्यांचें आसा, विद्यार्थ्यांचें आसा, स्टुडंट्सांचें आसा, रिमोटेडली असलेले सगळे ताका आनी कितें एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलाचे मेंबर असतात आनी कसले असत, सामान्य लोकांचें काम आसा. हांव एक प्रयत्न करता. हांव बिहारच्यान हांवें एक सुरू केलें. बिहारच्या थंय सिनेट आसा, हांगासर आमचे कडेन सिनेट ना, हांगा एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल आसा. आय वॉज द चॅन्सलर इन बिहार. आय एम डुईंग दीस ऑल्सो इन केरला. What I do is I was attending each and every meeting of Senate as a chancellor. Each and every meeting of Senate, I wanted to know what is happening in the Senate. कितें चल्ला, what the way you are thinking. आणि तांकां हांव सांगतालो थंय सिनेट जे आसा, ते सिनेट इज अ व्हेरी पॉवरफुल बॉडी and the Senate they used to meet after every 6 months, not every 3 months. एक मीटिंग जाताली ती बजेट पास करपा खातीर आनी जालें, सोंपलें. मागीर परत फुडल्या वर्सा बजेट पास करपाच्या वेळार सगळे सिनेटाचे मेंबर्स येताले. वेन आय स्टार्टेड गोइंग टू द सिनेट मिटिंग्स, ते सगळ्यांक आश्चर्य जालें, गव्हर्नर येता, चॅन्सलर येता मिटिंगेक, ताका आनी कितें कामां ना काय कितें. प्रॉबेबली इट वॉज ट्रू, म्हाका आनी कामच नाशिल्लें. पण आय वेंट देयर. And one of the MPs from Bihar, he told me, incidentally, he was a member of the opposition parties there. He came and told me, sir, बिहार में आप जो आए हैं, वो बिहार में आकर आपने सीनेट में जाने का जो सिलसिला शुरू किया है, nobody, no chancellor or no governor in the country has gone for Senate meetings so far. I said, how कित्याक वता थंय? Just to meet the people, meet the Senate members, meet the executive council member, meet the academic council members or syndicate members, discuss with them, meet the students, student leaders, discuss with them, sit with them, have a cup of tea with them and discuss किती तुमच्या प्रॉब्लेम आसात म्हाका सांगात. Let us try to solve it. Need not come every time on streets. Let us sit together in my chamber. I used to call them in chamber. आणि हे सगळें पळोवन थंयचे सरकार जे सुरवातीक म्हज्या विरोधान आशिल्लें, त्या सरकाराच्या थंय तांच्यांनी विधानसभेन म्हज्या अभिनंदनाचो ठराव पास केलो. दिस वॉज फर्स्ट टाइम हॅपनिंग इन अवर कंट्री.
विधानसभेन चॅन्सलराचे अभिनंदन की आमकां अशा पद्दतीचो चॅन्सलर मेळ्ळा जो आमच्या सिनेट मिटिंगाक वता, युनिव्हर्सिटीनी वता, मेळटा, तांचे कडेन उलयता. बिहारची एज्युकेशन सिस्टम ही तशी खूप सकल आशिल्ली. हांवें कितें व्हडलें केलें अशें हांव मानिना. बट आय जस्ट शोड सम वेज टू देम, trying to understand what Bihar wants from the universities. So also we have to decide here, get to the students, get to the public people. कितें करपाक जाय युनिव्हर्सिटीन सांगात. 40 वर्सां आमी पूर्ण केली. 40 वर्सांनी आमी हांगासरल्या लोकां खातीर, गोंया खातीर कितें केलें विचारात. लेट देम टेल अस. आनी फुडें आमी कितें करपाक जाय तें आमकां सांगात. लेट अस ड्रॉ अ रोड मॅप. ह्या पद्दतीन आमकां वचपाक जाय. मास्टर प्लॅन तयार करून दवरुया. बाकीचे पॅटी कॉन्फ्लिक्ट्स आसात तातूंत वील नॉट एंटर इट इट. कोण हांगा आसपाक जाय आनी कितें आसपाक जाय. पण इंटेलेक्च्युअल पीपल दोज रियली फील दॅट म्हज्या गोंया खातीर म्हाका कितें करपाचें आसा, लेट अस गेट इनवॉल्व देम. आय अंडरस्टँड इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट एवरी इंटेलेक्च्युअल पर्सन ऑन दिस एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल. देर आर मेनी पीपल हू विल बी लेफ्ट आउट. तांच्याकडे वचून आमी उलोवया, बसूया, तांकां केन्ना तरी आपोवया एज अ गेस्ट. लेट अस लिसन टू युअर व्ह्यूज अँड ट्राय टू अंडरस्टँड वॉट कॅन वी डू. युनिव्हर्सिटी हांगासरल्या गोंयच्या लोकांक दिसपाक जाय की म्हजी युनिव्हर्सिटी आसा, इवन द पर्सन हू इज नॉट एफिलिएटेड टू युनिव्हर्सिटी. दिस इज वॉट वी हॅव टू डू इन कमिंग फ्युचर. आमकां दाखोवन दिवपाक जाय की म्हजी युनिव्हर्सिटी आसा ही हांगासरल्या लोकांची युनिव्हर्सिटी आसा. इतलें बरें वातावरण आमच्या गोंयांत आसा. ह्या वातावरणाचो आमी फायदो घेवपाची गरज आसा. आमकां हांगासर कितें करपाची गरज आसा तें आमी ठरोवपाक जाय. येणाऱ्या काळान आमी एक मोठें चित्र सगळ्यांच्या समोर आसा. कॅन वी कॉन्ट्रिब्यूट टू इट. प्रायम मिनिस्टर, प्रधानमंत्र्यांनी आमच्या समोर एक व्हडलें विजन दवरलेलें आसा. बाय द इयर 2047 when we will be completing 100 years of our political freedom, प्रधानमंत्र्यांचे म्हणणे आसा, इंडिया विल बी अ विकसित भारत, अ डेव्हलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड. ही डेव्हलप्ड कंट्री जावपाक जाय, जावपाची गरज आसा. आणि ही डेव्हलप्ड कंट्री कशी जातली? Prime Minister sitting in Delhi and declaring that India will be by 2047 a developed country. Will it happen? He is looking at us, my dear young friends here, students. Prime Minister आमचेकडे लक्ष दवरून थंय स्टेटमेंट केला. We all have to be a part and parcel of all that movement. Being a developed country, Vikasit Bharat, is a dream before us, a very big canvas for us. We have to paint it properly now. And how it can be done? I have to be a part of it. I have to be a part of it. I cannot remain aloof from this now. All of us, we will be part of it. Let somebody say when we will be celebrating 100 years, yes, that particular person was a part of it. He was instrumental in getting our country developed. Let whole world see that. कि भारत आता विकसित भारत जाल्लो आसा. We are not an underdeveloped country. We are not a developing country. We are a developed country. Developed country. How can we do it? We have to get involved into it. पैस राउन आप लड़ो हम कपड़े संभालते हैं, ऐसा नहीं चलेगा. I have to be a part of it. म्हाका याद जाता एक इन्सिडंट तुमकां सांगता. 1942 ज्या वेळार भारत छोडो आंदोलन सगळें चलतालें, त्या आंदोलनाच्या वेळार मुंबय खूप मोठो कार्यक्रम सगळे जाताले. मुंबयच्या सगळ्या रस्त्यांचे लोक भायर येताले. हांव कांय कामा खातीर मुंबय आशिल्लो आणि मुंबय 4 वर्सां रावतालो. तर मुंबय म्हजो एक मित्र जालो. तो ही वॉज वर्किंग इन टायम्स ऑफ इंडिया अँड ही वॉज गुड फ्रेंड ऑफ मायन. सो ही वॉज टेलिंग मी वन स्टोरी वन डे. तो सांगतालो की 1942 सालान ज्या वेळार भारत छोडो आंदोलन सुरू जालें आणि महात्मा गांधींच्या एका शब्दा खातीर सगळे जाण भायर सरताले आणि त्या वेळार ताजो बापूय जो आशिल्लो म्हज्या मित्राचो, त्या मित्राचो बापूय ताका ती स्टोरी सांगतालो 1942 म्हजो मित्र हालींच म्हज्या बरोबर म्हज्याच वयाचो.
ताका हें खबर नाशिल्लें. पण बापूय सांगतालो ताका, आणि बापूय सांगतालो की हे सगळे रस्त्याचेर सगळे लोक येताले, भारत माता की जय म्हणटाले, वंदे मातरम म्हणटाले, विदेशी वस्तूंची होळी करप, रस्त्याचेर ताका उजो लावन उडोवप, कोणी आपलें घर सोडलें, कोणी शिक्षण सोडलें, कोणी ऑफिस सोडलें, सगळे भायर सोडून देशाक आमच्या स्वतंत्रताय मेळपाक जाय म्हणून सगळे जाण आपलें सगळें सोडून भायर सरले आणि भारत माता की जय आणि वंदे मातरम म्हणत रस्त्याच्यान वताले. अशें तो बापूय म्हज्या मित्राक सांगपाक लागलो. त्या मित्रान एक कितें केलें, बाबाक ताणें, बाबा मातशें तुमी रावात, तुमी हें म्हाका सगळें सांगतात आनी म्हाका तुमी खूब बऱ्या पद्दतीन सांगलें, सगळें कितें म्हाकाय दिसपाक लागलें, पण म्हाका एक सांगात तुमी. त्या मित्रान आपल्या बापायक कितें सांगचें, बाबा म्हाका शरम येता, म्हाका लज दिसता तुमकां बापूय म्हणून घेवपाक. हें इतलें सगळें चलतालें देशा खातीर, इतले सगळें करताले लोक, सगळे घर दार संसार नोकरी कितें शिक्षण सोडून भायर सरल्यात, आणि त्या वेळार तुम्ही फक्त जनेलांतल्यान हें पळयताले. तुम्ही ताचो भाग जावंक शकला नाशिल्ले. तुम्ही रस्त्यार सरून परत भारत माता की जय म्हणपाची तुमकां इच्छा जावंक ना. म्हाका लज दिसता बाबा, फाल्यां आमच्या पिडयेन आमच्या भुरग्यान आमचेर असो प्रश्न करपाक जायना. तांकां उत्तर आमकां दिवपाक मेळपाक जाय, येस आय वॉज अ व्हेरी मच पार्ट ऑफ दॅट मुवमेंट दॅट वी वॉन्ट टू मेक विकसीत भारत. आय वॉज अ पार्ट ऑफ इट, आय वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन इट. हे अभिमानान म्हाका सांगपाक मेळपाक जाय आमच्या भुरग्यांक, येस माय डियर बॉय, आय वॉज देअर आणि आय वॉज अ पार्टिसिपेटिंग इन एव्हरी मुवमेंट दॅट वॉज ब्रॉट हियर फॉर अ डेव्हलप कंट्री. हे म्हाका सांगपाक मेळपाक जाय. ना जाल्यार ताच्या सारकी अवस्था जातली. आमकां कांय उत्तरच ना सांगपाक. आमी हे करपाची गरज आसा आणि म्हजो सहभाग आसपाक जाय. कितें सहभाग आसूं शकता, बारीक सारीक म्हणजे आय डोंट नो हांवें कितें करपाक जाय अशें बरेचदा दिसता. पण एक गोष्ट आमी करूं शकता काय कितें, तुम्ही हालींच एक वाचिल्लें आसा, हांव हें सांगता आनी म्हजें भाशण खूब लांब म्हाका खबर आसा, तुमकां आळसूय येता आसतलो, केन्ना सोपयता हांव मनान म्हणटा आसतलें, केन्ना केन्ना हांव थोडेशें फेस रिडिंगय करता, तुमच्या चेहऱ्याचेर दिसता म्हाका मातशें. पण एनिवे हांव तसो मातसो चिवटूय आसा, सगळें सांगूनच सोपयता. म्हजो एक कशें आमी कितें करूं शकतात हे विकसीत भारताच्या संकल्पनेन आमी खंय रावूं शकतात. आमी सामकी सिंपल गोष्ट करपाक शकतात. तुम्ही एक नाव आयकल्लें आसतलें, तें नाव म्हणजे प्रमोद महाजन. प्रमोद महाजन गोंयान खूब फावटी येताले. हांगासर सांगलें की हांव हांगासर भारतीय जनता पार्टीचें काम करतालो, अध्यक्षय आशिल्लो त्या वेळार प्रमोदजी हांगासर येताले आनी आमकां मार्गदर्शन करपाक येताले. एक दीस प्रमोदजी हांगासर आयले आनी सहज उलयता तांणी एक घटना सांगली. ते म्हणपाक लागले की हांव अमेरिकेक गेल्लो, थंय न्यूयॉर्काक गेलो. म्हजे बरोबर म्हजो मित्र आशिल्लो आणि तो मित्र आणि हांव एका कॉफी हाऊसान गेले न्यूयॉर्काक. कॉफी घेतली आणि कॉफी सगळें ताजें पेमेंट करपाच्या वेळार म्हज्या बॉल्सांतली त्या वेळार 1000 रुपयाची नोट आसताली आमच्या इंडियन करन्सीन. 1000 रुपयाची नोट काडली हांवें आणि ती ताज्या समोर दिली ताका. ताणें पोलायटली सांगलें, सर व्हेरी सॉरी, वी डोंट एक्सेप्ट रुपीज. प्रमोदजी म्हणपाक लागले, म्हजो येदो व्हडलो देश, एदी व्हडली म्हजी इकॉनॉमी आणि जगाच्या बाजारपेठेन मार्केटान म्हज्या रुपयाक किंमत ना, तो आमी घेना म्हणटा रुपया. कितें लज म्हाका म्हणपाक लागले प्रमोदजी. हांव हांगासर येवन व्हडली भाशणां करता म्हणपाक लागला आनी हें करतात आनी तें सांगतात, पण जगाच्या मार्केटान म्हज्या रुपयाक किंमत ना. तो म्हणपाक लागलो, यू पे इन डॉलर्स. प्रमोदजी म्हणपाक लागले, इतलें म्हाका वायट दिसलें. आय एम वेटिंग फॉर दॅट डे अगेन. हांव परत न्यूयॉर्काक वतलो, प्रमोदजी सांगपाक लागले. परत त्याच कॉफी हाऊसान वतलो, थंय कॉफी पियेतलो आणि 1000ची नोट परत काढून दितलो आणि त्या दिसा तो म्हणटलो, येस सर, आय एम एक्सेप्टिंग युअर रुपी. ही इकॉनॉमी म्हजी जावपाक जाय. Nowadays we read about that India will be third economy in the world in coming few years.
पण ह्या सगळ्या भितर म्हजो सहभाग कितें आसपाक जाय. बरें दिसता हें आयकुपाक की माय रुपी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन एटलीस्ट इन अमेरिका एंड अदरवायज इन. तुमकां सांगपाक खबर आसतली, तुमी तुमच्यापैकी खूब जाण इकॉनॉमिस्ट आसा जाल्यार इराणाचें आतां युद्ध चालू आसा, पण बिफोर दॅट आय वॉज ऑन IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनचो डायरेक्टर आशिल्लो हांव. त्या वेळार वी हॅड अ कॉन्ट्रॅक्ट विथ इराण. तांणी आमकां ऑयल सप्लाय करपाचें केल्लें आनी वी इन्सिस्टेड that it was about 4 years back, we insisted that we will be paying you in rupees, and Iran accepted that we will accept your rupees and not dollars. Russia is doing same. They said, okay, we will have our exchange between ruble and rupee, not in dollars. They are doing it. There are now many countries which say that yes, we will accept rupees. Why so? Because of you all people, my dear friends. आम्ही ताठ मानेन हांगासर आपल्या देशाची संस्कृती, इतिहास आणि हांगासरली इकॉनॉमी उभी करपाचें जे ठरयल्लें आसा ताजो परिणाम आसा हो. आम्ही ज्या वेळार हांगासर प्रधानमंत्री आसाच ते सगळे देशभर जगभर करतातच, पण आम्ही करतात न्ही. म्हजें योगदान भितर कितें आसपाक जाय हाचे बद्दल एक थोडेशें हांव सांगता. हांव एकूच विचारता की म्हज्या गांवांतलें जें पिकता ताका हांव सपोर्ट करतलो की ना. विल आय बी वोकल फॉर लोकल? वोकल फॉर लोकल हें जर एक फावट केलें जाल्यार आमची इकॉनॉमी भरकन वर येतली न्ही. म्हज्या हातांतलें रिस्ट वॉच जें आसा तें हांव इम्पोर्टेड वापरतलो. म्हज्या बॉल्सांतलें पेन जें आसा ते हांव इम्पोर्टेड वापरतलो. म्हजो बेल्ट जो आसा तो म्हाका इम्पोर्टेडच जाय. म्हजे शूज आसात ते आदिदासचेच जाय म्हाका. पेस्ट म्हजी कॉलगेटचीच जाय. हाजेर आमी इन्सिस्टन्स करपाक लागले. म्हज्या घरांतली कॉस्मेटिक्स जी आसात ती सगळी म्हाका इम्पोर्टेड अँड ब्रँडेड जाय. हाऊ कॅन वी एक्सपेक्ट आवर इकॉनॉमी टू ग्रो? How can we become Vikasit Bharat? That has to be started from me. म्हज्या देशान तयार जाल्लेंच घड्याळ हांव वापरतलो. म्हज्या देशान तयार जाल्लेंच पेन वापरतलो. म्हज्या देशान तयार जाल्ले, म्हज्या शेजाराक तयार जाल्ले, म्हज्या स्टेटीन तयार जाल्लेच गोष्टी वापरतलो. कॉस्मेटिक्स हांगासरलीच वापरतलो जी भारतानच तयार जाली. I know it is difficult. I know it is difficult. But we can start somewhere. We have to start somewhere. And we can't expect if we are using all these things, आमचा देश विकसित भारत जातलो आणि त्यांना आम्ही टाळ्यो मारतले न्ही. No, I know it is not possible. We have to do something, decide something today. And our university can take a lead for this. University has to tell everybody, yes, we are going this way. जगातल्या अनेक लोकांक आवडचे नाही की भारत विकसित जाल्लो. जगातल्या कितें आमच्या देशातल्या कांय लोकांक आवडना. पण वी हॅव डिसायडेड टू बी अ डेव्हलप्ड कंट्री. नोबडी कॅन पॉइंट टुवर्ड्स अस that you are underdeveloped, you are developing. No more questions of such things. A very big statement by our Prime Minister, we will be Vikasit Bharat by 2047. We all will be part of it. युनिव्हर्सिटीचे करिक्युलम, युनिव्हर्सिटीचो सिलेबस, युनिव्हर्सिटीचे कोर्सेस आमच्या ह्या दृष्टीन आसपाक जाय टुवर्ड्स दिस गोल, टुवर्ड्स दिस विजन. अँड दॅट इज वॉट वी वॉन्ट टू डू. आणि म्हणून या दृष्टीन आम्ही काम करपाचे सगळ्यांनी ठरोवपाचो आयचो दीस आसा. 41 वर्सां जाली. वी ऑल आर प्राऊड. आय एम ऑल्सो व्हेरी मच एसोसिएटेड, एज वॉज मेन्शन अर्लियर. एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलाचो हांव 2 फावटी हांगासर मेंबर आशिल्लो. हरिलालजी म्हजे बरोबर कलिगूय आशिल्ले. यू ऑल आर देर. आय डोंट कन्सिडर हरिलालजी एज द व्हाइस चान्सलर. वी ऑल आर देर. वी ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल and equally these writers. We have all our rights to do everything equally. Let us come forward, work together and create something different for this society, for these people and for the country. आणि 2047 जो दीस आसा हो माय हांगासर बशिल्ले सगळी आमची यंग भुरगीं आसात
तुम्ही लक्षात दवरपाक जाय. I don't know. I will be there by 2047 or not. You can look at my gray hairs. But certainly you are there. You will be there. It is a day for you, a big celebration for you. भारत इकॉनॉमी येता व्हडलो देश जाला, जगातली व्हडली इकॉनॉमी जाल्या, डेव्हलप्ड कंट्री जाल्या. All people are looking at us. What you are going to do? Now the time has got come here again. That on the basis of our knowledge system, on the basis of our history, culture and heritage, we are just standing up very uprightly and looking towards the future. What will be happening in the year 2047? We are just looking at our country as a developed country. That aim has to be decided here. तुमका सगळ्यांक देव बरें करूं. संवेदनशीलतायेची मूल्य आशिल्लो आणि सामाजिक चेतना आशिल्लो वैश्विक नागरिक घडोवपाचो मोख तुमच्या उलोवपांतल्यान दिल्ल्या प्रोत्साहनान नक्कीच पुराय जातलो, हातून मात्तूय दुबाव ना. गोय विद्यापीठाचा यही समाप्त होता है. सभी मान्यवरों का बहुत बहुत धन्यवाद. एक सूचना है. First foundation day of Goa University had gone in a very I would say that nice fashion, because we were so fortunate to have Sri Rajendra Vishwanath Arlekarji as our chief guest. In fact, we thought he would speak only for half an hour, but he had almost taken 1 hour. Everything very pertinent that is required for present day education, he had spoken at length. In fact, his experience as the Chancellor of 14 University of Kerala, and prior to that, he was also Chancellor of universities in Bihar and Himachal Pradesh. So that large experience could be seen today in his speech. So we were so fortunate to have him here. And we are also planning now, after completion of 4 decades of existence, we are also planning to have an year-long celebration of Goa University's, the future course of action, interaction with the stakeholders, etc. They are planning, but that detailed plan will come out later on. Thank you so much. So what are the key points that you take away from the speech of Governor Arlekar? That is basically root deeply with your conscience, in the sense that deep rootly with our traditional wisdom, and then work for the world's aspiration. This is the message I got from him. Because we should not lose our culture, we should not lose our civilization and then run after any other civilization. Rather, we have our own culture and root deeply into that, and then work for the nation and of course and for the world. And what do you think the role of Goa University will be? Because he did mention that Goa University should be looking into what are the concerns of Goa and how they can deep-rootedly, be a part of and solving the problems. That is what we have done. In fact, we were the first universities among, those who are in the country
we implement NEP-based curriculum, that really gives lots of the flexibility for the students to choose elective courses. For example, the time of, let's say this year there are certain students, and those students what they want to learn as an elective course based on the developmental activities. So that provision is given. That way, we have implemented that. I would say that we are the first among all the universities across the country. Please like, share, subscribe to Alert Goans.